Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ok, très bien. Nikiwa na dakika banu njo kami nanyi tout de suite inshallah. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا على دين الإسلام وعلمنا القرآن والحكمة. الحمد لله الذي جعلنا في الأرض لئلا نعبد إلا إياه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Wanama watukufu, wazee wangu, banganyi yabo, hanyonti pia, wanama waislamu wa Komor, haini babahanu wakodum jihundao hanyonti pia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yema hutaji wakondo mjo yataha hojumanyi nyonti pia. Hojumanyi nyonti pia. Dokaya nimmeyeni. Mni partageye e video yinu
au maximum ili risala wokondor joka hive habanu hamando iwaswili mwanadamu wokondora mkusudia risala yenu. Shanga mjome ya nani kabla ya mi hunjia haruma mahadisi wokondora ya kalantiza vanu nrenge dakika ntanu uhonda kume ye video inunga mjo yungua donc nrenge dakika ntanu uhonda kume uli honde titre wokondo ni tayavo ni jeleze hauni rongowe helu haya hemzungu hawakati kaunga mjoka ni mwanadamu wokondo ramfaliki woi mwanadamu wokongu heyo harmweba mabangwe ya shifaranta ze television ye rongowa na yeye shiliwa haizo nyonti pia hoji mlifuwa hanyu mtishangaye be video inunga mjo yungua ombaba hanu wokondo njwadi sejuzungu hata ombaba hanu njo kaza nrodini partage nrodini mmeya ni muipartage hawakati ka ukarna ujodo fenyilo wangu makadore wankama bambu hope ubo kondo wofanyao nemana nifanyo zinu dabokonga mjuo awa indovye mwananyasi Muhammad Bajrafil genjen rejei harmaye mawdu'i ya hanguna nyi helu ghayash komor. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, chers frères musulmans et plus particulièrement ceux qui sont en France, les Comores traversent une crise sans précédent dont depuis le 19 mars 2019, un certain colonel nommé Azali Assoumani, qui était arrivé au pouvoir de manière démocratique et suivant la Constitution, a pris notre pays, les Comores, en otage. Depuis ce jour-là, beaucoup de choses se passent dans ce pays. Des crimes, des viols, on n'en parle pas de la corruption, du traumatisme vis-à-vis du peuple, et notamment tant de choses dont il suffit juste d'aller dans le moteur Google et de taper les Comores ou la politique actuelle des Comores pour en découvrir tant de choses. Ce qui m'anime aujourd'hui, je suis là pour lancer un cri d'alarme vis-à-vis d'une certaine personne qui est très connue en France. Un imam franco-comorien nommé Mohamed Bajrafil par rapport à son soutien, au soutien indéfectible qu'il a apporté au dictateur comorien, monsieur Assoumani Azali. Je tiens à faire part de ce message parce que je considère que, à l'heure où nous sommes actuellement, il est de notre devoir, plus particulièrement pour tous les musulmans de France, de savoir réellement qui est Mohamed Bajrafil, qui est un ancien imam, qui a fait l'imam ici, en Seine-et-Marne, à Comblaville, à Savigny-le-Temple, à l'US1, Moissy, et des fois même à la ville de Metz-sur-Seine. Dans toutes ces villes, et dernièrement à la mosquée d'Ivry aussi, et à la mosquée de Vigneux-sur-Seine. Cet imam qui a toujours prêché la bonne parole, qui a toujours montré une image qui nous était vraiment favorable, qui nous laissait croire que voilà enfin qu'un jeune qui n'a pas été dans des pays arabes pour apprendre l'islam se révèle et qui a fait toute une fierté nationale. Comme certains jeunes Comoriens comme Amada Djambé ou d'autres jeunes footballeurs ou d'autres chanteurs. Ce monsieur, aujourd'hui, qui a été nommé ambassadeur à l'UNESCO, fait des choses vraiment que nous n'acceptons pas et ne tolérons pas. Et c'est la raison pour laquelle
Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de saisir l'ensemble de la communauté musulmane ici en France pour vous dire qui est cet homme. Non seulement il est du côté de ce dictateur Azali Assoumani qui a du sang dans sa main, qui a du sang dans sa conscience, mais en plus il emploie des termes qui choquent le peuple comorien. Vous avez pu constater dernièrement que lors de la venue de ce colonel qui est le chef d'État de comorien ici en France, à l'occasion de sa visite ici en France, il a fait la prière à la mosquée d'Ivry-sur-Seine, avec l'accompagnement et la complicité de M. Bajrafil. Lorsqu'ils ont fini cette prière et que certains Comoriens ont laissé entendre, ont laissé voir que cet homme-là n'était pas le bienvenu à cet endroit-là, ce qui s'est passé par la suite, lors de son second événement ici en France, puisqu'il est revenu le 14 juillet pour la fête nationale ici en France, et vous avez pu voir un peu dans les réseaux sociaux comment il a surpris le président Macron. Lors de sa deuxième visite, il n'a pas fait la prière au même endroit. Non pas parce qu'il craignait la communauté comorienne qui, ici en France, est très mobilisée et à sa recherche, mais parce que les gens de la mosquée d'Ivry-sur-Seine, selon certaines informations, auraient refusé et auraient dit à Bajrafil qu'il aurait dû leur dire la vérité, que c'était un dictateur et que c'était un homme qui a du sang dans ses mains. Bajrafil, alors, était jusqu'à la mosquée de Vigneux-sur-Seine, parce qu'il faut absolument qu'il l'accompagne, pour à nouveau accomplir la prière avec ce monsieur dans cette mosquée-là. Un monsieur dont on sait sciemment qu'il pratique ces actes que l'on appelle les marabouts, alors que l'on sait que cette chose-là a été clairement interdite et dans le Coran et dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je tenais à dire ces choses-là parce que j'étais choqué, et j'étais vraiment choqué par la déclaration de ce jeune que nous considérons comme un intellectuel vis-à-vis de ses prises de position dans les télévisions françaises, vis-à-vis de son parcours. Récemment, parti aux Comores pour une mission claire. Il est parti aux Comores parce que, ayant été nommé ambassadeur à l'UNESCO, il tient absolument à ce que les Comoriens qui siègent à l'UNESCO avec lui ne soient plus là. Et donc son objectif, c'est quoi? Il leur a signifié, après avoir fait la demande auprès du colonel Azali Assoumani, chef d'État comorien, il a signifié à toutes ces personnes qui travaillent à l'UNESCO, au nom de la diplomatie comorienne, il leur a signifié qu'il avait deux personnes, deux femmes, dont l'une s'appelle Jamila, une algérienne, excusez-moi si je vise ici, où je nomme le nom d'Algérie, mais parce que on ne peut pas accepter des choses que vous n'accepteriez pas. Donc, il leur a signifié qu'il voulait absolument travailler avec des amis algériens. Je ne pense pas que aujourd'hui un Algérien qui serait nommé ambassadeur à l'UNESCO ferait la même chose. Irait enlever des compatriotes comoriens pour mettre des compatriotes algériens pour aller mettre soit des Sénégalais ou des Maliens ou je ne sais qui à leur place parce que soi-disant ils ont des affinités ou ils ont une certaine amitié. Ça n'existe nulle part parce que là c'est une preuve aussi de dire à la communauté comorienne à quel point ce mec n'est pas du tout patriote parce qu'il va virer, il les cherche à virer des compatriotes pour mettre d'autres et en l'occurrence des Algériens. Donc,
comme jusqu'à aujourd'hui sa mission n'a pas réussi, il est parti aux Comores pour une seule mission, c'est d'aller convaincre à la diplomatie comorienne d'accepter à ce que ces personnes-là viennent siéger avec lui, viennent l'accompagner en tant que conseiller et secrétaire général à l'UNESCO au nom du peuple comorien. C'est-à-dire que l'État comorien, le contribuable comorien, va décaisser de l'argent pour payer ces gens-là, alors qu'ils ne sont pas comoriens, alors que jamais cela ne se ferait pour un autre État. C'est la raison pour laquelle M. Bajrafil se trouve actuellement aux Comores. Et d'ailleurs, je vous informe tous, si vous ne le savez pas, qu'il est déjà fait le maximum nécessaire pour que ces gens qui sont les jeunes, les Comoriens qui sont à l'UNESCO soient rapatriés ou soient virés de leur poste au profit de ces deux Algériens qui sont censés venir, selon c'est dire, remplacer ces patriotes comoriens. Donc, je tenais absolument à souligner ce message, mais ce qui est important, mes chers camarades. Bon, je ne vais pas montrer la vidéo parce qu'elle ne servira à rien. Parce que la vidéo dans laquelle M. Bajrafil s'exprime, il s'exprime en comorien. Mais je veux, en grosso modo, relater l'histoire. Lors du premier jour de Muharram, jour du premier de l'année, le premier jour de l'année de l'islam. Mohamed Bajrafil, dans une déclaration, alors qu'il sait sûrement ce qui se passe dans le pays, il sait qu'il y a des victimes qui sont victimes de cette dictature, qui ont été emprisonnées sans motif, sans justice, sans raison valable, qu'il n'a jamais pris la parole pour dénoncer la moindre des choses. Aujourd'hui, parce que le peuple comorien se levait et dit stop à cette dictature, il s'autorise d'aller jusqu'à dire que le jour où quelqu'un touchera à son oncle, pas n'importe quel oncle, mais son oncle, le chef d'état-major, alors il s'en prendra à cette personne-là. Mais il oublie que c'est son oncle qui a orchestré tous les massacres. Ceux de Bapalé, il était en juin. Il était là lors de la séquestration de ce jeune homme, du major Bapalé, jusqu'à ce qu'il soit mis à mort. Il était là aussi lorsque Faisal, le commandant Faisal, Mouti, Nasser et tous ces gens-là ont été froidement assassinés dans un lieu de l'État qu'est le camp militaire de Kandani. Tous ces gens-là qui ont péri dans ce pays. Et on n'en parle pas de ceux qui ont été empoisonnés. Le jeune Gazon, et notamment le monsieur Moïlien là, qui tenait compte des, comment ça s'appelle là, qui était président de la CENI, qui ont tous été tués. Donc tous ces gens-là, ils n'ont même pas pris la peine en tant qu'imam, en tant que musulman, en tant qu'intellectuel musulman, de défendre ces victimes-là, mais ils s'autorisent de dire que vous qui avez été victime de la dictature aux Comores, vous qui avez été victime de mon oncle, le chef d'état-major, alors le jour où vous vous en prendrez à mon oncle, alors moi je ne vous laisserai pas tranquille. Eh ben, je tenais absolument à dire à la communauté comorienne, à la communauté musulmane de France en particulier, où ce monsieur est là et règne, et vous dire que ce monsieur-là n'est pas le bienvenu chez les Comoriens. Nous l'avons aujourd'hui lâché. Nous l'avons aujourd'hui lâché parce que il soutient cette dictature, une dictature qui a fermé les bouches des gens, qui a changé toute une constitution pour pouvoir se maintenir au pouvoir à vie, qui a volé les élections, qui a tué, qui s'est même autorisé à dire que Dieu aurait permis le mensonge tant qu'il le sert, et qui s'est permis aussi de faire tant de choses dans ce pays aujourd'hui. Il est là, le peuple meurt de faim,
il ne dit rien de tout cela, mais il s'autorise aujourd'hui de donner des leçons. Et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Mais si, Monsieur Bajrafil, tu as de quoi nous dire, c'est d'abord de montrer un peu ton patriotisme. Et ton patriotisme en tant que membre, en tant que, comment ça s'appelle, que ambassadeur nommé à l'UNESCO, c'est de faire en sorte à ce que ce soit des Comoriens qui t'accompagnent là-dedans et non des Algériens. Ça, c'est pas normal. Tu n'es pas du tout patriote. On ne sait même pas pour qui tu travailles. Et ça, on l'accepte pas. On l'accepte pas. Et je sais que les arrêtés ministériels pour nommer ces gens-là, d'ores et déjà, ont été faits, ont été rédigés, et tu as été toi-même auprès du ministère des Affaires étrangères, Monsieur Doul Kamal, pour faire signer ces actes-là, toi et un certain monsieur Maulana SG général des Affaires étrangères. Vous avez fait cela. Donc, tu n'es pas patriote, tu n'aimes pas le Comorien. Tu préfères les autres à notre place. Et donc, tu n'es pas là, tu n'es pas le bienvenu et tu ne peux pas nous représenter. Donc, voilà le message que je tenais à adresser à tout le monde avant de reprendre mon intervention en langue comorienne, parce que je m'adresse à mon peuple, bien évidemment, et j'ai tant de choses à leur dire. Voilà donc, et je vous le dis, parce que mes chers compatriotes, on a tendance à croire que parce que quelqu'un nous sort des phrases en arabe ou parce qu'il a fait des études, mais on oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui s'est adressé aux musulmans en disant « Inna alladhina yaktumuna ma anzala Allahu min al-kitabi » ceux qui négligent, en quelque sorte, ceux qui mettent en cachette ce que Dieu a descendu de son livre. En quelle raison? Pour pouvoir avoir un vil prix, pour l'échanger contre un vil prix, et ben ces gens-là, Dieu il dit quoi? Ulaika ma yaktumuna ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar. Ces gens-là ne font avaler, ne font remplir leur ventre que par l'enfer. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Et Dieu, il va plus loin en disant, ces gens-là, je ne leur adresserai même pas la parole, ni en regard, etc. Ce sont ces gens-là. Si les Juifs, si les chrétiens ont détourné la parole de Dieu, il y a des musulmans qui le font, malheureusement. Et c'est le cas de Mohamed Bajrafil. J'assume pleinement ce que je dis, parce que ce qu'il a dit à l'endroit de la communauté comorienne, c'est intolérable et nous ne l'acceptons pas. Je m'excuse parce que je vais devoir m'arrêter et je vais reprendre mon intervention en langue comorienne pour que tous les Comoriens saisissent un peu tout ce que j'ai à leur dire. Wana mawatukuf, haureje iharume maudhuia hatu. Ila risala na kautsaha ili ya mzungu yelewe au indobi ya mwanadamu woi ikao harenge anzali ansumani hamkaza harume mabiho yahe unu Faransa na ulenganai na humtarume Misiri hatu. Haizo abahanga mrejei harume lugha ya hatu na kabla ya nejaka tendela hule ngamrengo fursa yinu hamara ya saya ni mweshelezenu kane emadamano ya hatu insha Allahu wasikuda ulawo ombaba hanu dabalaba abo republiki mtijo ya diwaza yepo ya bili nanzo yerisala nanzo nibehe dorenge fursa yinu nibehe umuhono watanga wa hatu hasonti pia hojumaze famille zahe mwana nyasi ikaw hafariki juz ancien ministre bana a docteur Abdul Karim ikaw sangalia ema picha neze komentari wanadamu wakufanya ngamshukuru Mwenyezi Mungu banjesha mwanadamu ya mvumbu anai njamba kaja dhulumu ya ntia Komor njamba kaja la maliza henti ya Komor sha amboseye eka hazili hauha dhulumu ya Komor bose hazi dhulumu hawabiri hanamna yokana va ya mastehi almuradi kajafanya ufujari hujumwe mwana mkomor yoshukranku hawakati ka uzeluzo rajo hanza si wa Komor tukamri ya dhulumu ya Komori rijo hanza heni mwanadamu jofariki maudu wanruo mvumbu wenro hamadola komanda wa he gendarmerie ya fariki juzi ngamjonsu amiba timdoze simu yahe tijibali ambwa komanda ndobi ngamjone shelezia na
hundo kana wanadamu wantipi wakamvumbwano izo dizo rajo omba hawakati kausonti pia narike wapeu shahini mrutu abokana mrutu amba Mwenyezi Mungu an yakhtimana min almuhsinina ukayarihise mengoni mwa wandu wajoka wandu wenu haizo ngamrudinda nge kayabili kabla ya miunjia harume maudhui ya hanguna boti sati njia do hupara wananyasi na mgujo bariki bwana Marijan Taufiki deheli do renga fursa yinu wanama watukufu ni mwesheleze nukaya mwananyasi mtukufu raisi mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ya tarehi ya helo 21 Août hamade heli ya apeli ya lansewa no wananyasi ikao wahe apel ya la Réunion osikuo dabo yafanyao risanga riba yao mahamine yahahi ya ukaya haihantiwa ne mahakama ya Komori ndani vatina njia za haki haizo kwezi wananyasi walo harumashesi washa la Réunion waripara ze apeli zontipia waripara wa Komori ontipia ulihonde makaulu matukivu ya roho harumwe hanywa ya msaidie arifanye solidarite ya hatu ne raisi ya hatu wa hatu rionese mahaba na unanya rionese utukivu wa hatu ne zajiri ne zihunda oye raisi wa hatu Ahmed Abdallah Muhammad Sambi haizo dohumwambia nukan sisi wananyanyi wahe parti jua rankuli ya zenongo hizo ghaswatan hunu Faransa nane ze bahari zindoaji notama Komor hausherehi osikitifuo letanga hilo zambi hizo hauvadzima wanru ombedua wanrunda tartibu zofanya wanru denonse na wanga mprofite njibu wanru banga bonadamu bokongwa birombo kana ze rombo mahami nji rombo rabakado zinji wanama watukufu hada namo njoni mwabenukan ngasi haruma bwana na botsanga mjio haruma dosi abajirafi ngasi haruma bwana ilonziro no kamtushindo elewa ngasi haruma bwana ilonziro no kamtushindo elewa mwanadamu usubuti hambo kana baneza sambizo rombo jusema nza rombo Mwenyezi Mungu no mubahata ngasi na mahamine kartona jawabu wallahi mwanadamu wangu shirki Mwenyezi Mungu na mimi kama mtoni mwasheleza nukana na dina dimi ukorongo abantu mumwambia nukana maana Mwenyezi Mungu rahayatsuri nkajawabu la hemba nabo kondwariwa nao nabo tuka kajarinka jawabu esa hafanya haini zofanya yaonesema fujari wanu kana bantu Mwenyezi Mungu ke bana bangu mononi na bangu mwishoni bana mfanyo kana siku ya Jusa Usmani anzalia mwababo ntia hapa yardia nyongo hayareje duniani ibalo mfanyo kaneza urajaza ibalo mfanyo kaneza hunde kolonel alamu arifi mumdawini ibalo mfanyo kaneza hunda wa kolonel ya jinome koloneli mwahaya waitiji wa madobi gamjone sheleze simu ya hetena tiji koloneli dobi waya jaulohunu uloharmo ya vese Mwenyezi Mungu ajomrega harake maadui wao ibalo mfanyo kanabala Mwenyezi Mungu katurona katurishia hata heza nongozonti pia mwona wabahanga bwandombu dani na watula shahula washana na ladha ebala banu Mwenyezi Mungu nguri wono na ngurishio wanama watukufu mtume Yaqub harumwa muda wa mahamengo mine baadi ya mwana ahe mtume Yusufa yajayambi wano wananya ukayabala haliwa ni dhiibu mtume Yaqub kajakaza mbabahanu kolonel laufale mdohe na mroni mu ngutobe hanu mroni na wende mroni mafujari wao karatina janao bahi mtume Yaqub muda wa mahamengo mine ya kamili hato wakaone wadamba ya juha moyo wikati normal ya perde kaseti hamada nyi baadhi ya nyomo kana babarakati bana boba nri perde kaseti ya perde kaseti nazali yenda wanzo swalize ya kanti hirisha tidasi bahi wanama watukufu hadungu jumo chomba dua haruma mahamengo mine na balanu wenji walo wenewe sawarengezo kana bala kweli Yusuf hesa halwani dhiibu ayakilahu dhiib
hende hata mahamengomine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakahumrala le jawabu ya mninke zabari liannahu la yaqnatu min rahmatillah kajapori satom wa Mwenyezi Mungu ngasina haruma surat Maryam ya Qisa nana surat al-Baqara nana Imran ya Qisa surat Imran ya Qisa ya mtume Zakaria wamruwa kwa hende hata yemaha yimbiri zenyire zisungu hanjeu yamrumshahahe hasungu hakoko ndo Mwenyezi Mungu hende hata heze dua zahahe Mwenyezi Mungu hamjibu ambokana ya Zakaria inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia ngaruja ili ya mwana na balaye haka jumu tombadua Mwenyezi Mungu yambe mwana yaje yarithuni wa yarithu min ali Yaqub bahi yode heli ya mwanadamu amini Mwenyezi Mungu mkabisa toma Vaneka Mwenyezi Mungu kajarinkale jawabu wakati ulonwaunu etida zinu kamtone sirinu hojarjari bajinye bajrafil miumwabia nina dukana Mwenyezi Mungu inge na siri kamtuelewa siri ya Mwenyezi Mungu kamtuelewa siri ya Mwenyezi Mungu wankajari badingo ngurangalionro haizo wanama watukufu ngari mpara oni hanyonti pia le 21 août haini baba hanu rjokaya haini baba hanu mjojo tsanganyiha muonese haini namna yontipia ronese haini namna yontipia ya utukivu wa hatu neza hunda emana nyasi raisi Ahmed Abdallah Muhammad Sambi yabo chukangari duwa za wawanraji sontipia khasatan si wanawahe parti jua haini baba hanu rijokaya ngarjoka sino wananyasi ngarjodungu wananyasi wala rinyosukuo hizo warambari fanya ngarjofanya insha Allah rikesinao na 21 nutulinu insha Allah ngarjoka sinao hau sharehi etare njiroyo haizo yabo erisala hiyo ngamwibayo shanga mbakisho haruma risala ya Muhammad Bajrafil yabo timonesani wanama watukufu kaya Mwenyezi Mungu yeujua uono kana mwanadamu wa ekati do mjibu abaha ekati do mnika le jawabu lino abaha ijomkiniha zike katika maslaha naye mimi ngamuaminu kanema na Mwenyezi Mungu yaturinka le jawabu ilo sisi ranzao tukaka tuishia za dua za hatu wede mwinyi huwa badumuni astajib lakum na mniwa benga mjumjibuni shemana ya kaka jarinkale jawabu wakatulo nwaunu dukanga bo Syrian tena za banda ya mengoni mwizo de Syria hemne janawoi Muhammad Bajrafil dhalimun aduwul lilislam wa sha'bul qamariya gari mwambia oni hajikuyu batinorini na marogo itoka uyonte nyimtujua Muhammad Bajrafil ngamjorabi hasiri zahe vanu mwishie mumnamwe nonono Kachamba siri zahinga mobo harume siasa shantina unjaza ndani na za huzimu zontu tanziji walabo tukamjo kaenda tani kome mji wa zahani latije mji wa hangu mji ulona wanadamu mawatani mji ulona wanru waislamu ulona mazarifu na mara Mungu d'ailleurs gamina ahli iho yabonja jowasili ya shaketuzia ikezembie mnejindwa yazifanyao ne magali ya yatimbao ikekar juhambo kana tside helinu tido tokaya hende hemilaanzi ya kifujari ya kiuna haramu ya joka na ilaanzi ya kidhulma shasubu tejeye medomo kana emru jokomea mjomba hangu timjomba hangu bahir jorome mjomba hede mwije shardi henjeza de mjomba hangu ya chef d'état major Bajrafil gamonzono hambe nongo amonzono hambie nongo ya komori badili neye badilisha Usmani Azali esawo hararado kanuone mafundi kauti efundi wa mbondabo ngartingo humrambo kanangu wa mbondabo na hukahamba nrabo ya salama wita hawa ya he komor
ya ukasisira rolo hito ritorua ritamembano ngoyo ritideiza haki za hatu roha bawe tide mwanadamu rutoka uishilia Mwenyezi Mungu akarongoza ruma Qur'ani harambio kana walaqad khalaqna al-insana fi kabad rumbu mwanadamu harma hawa ya bwana yotodo wale ile unaza haki za hai ya wana ili hunde ya shaula ya janshi ala fungo jobe mwanadamu mkomo mwana mkomo rukana na mruwe na mtodaza ikawende hulaya aya ya bakshana bade harambio tawe dahu ekazajiro wakata mkolo abahada mzoka ujiri boba jirafili Hushampaya uskale uno. Hushampaya boba jirafili ngamsuwitino habie. Mwanadamu bokao. Hunrau sisite fierte ya kankuya hoa na wakoma ruanti pia. Hena mraka ujihisi fier. Waraka huona. Harumaze televizyon safaranta. Raka udhonu kana balawe mwanadamu. Na balawe shetani. Husawa sulibala bahe wanruahe ahlul kitabi wenda warenge Qur'an wenda warenge mrongozo Mwenyezi Mungu wenda wawanzie fanya na kujajo shinda uwanzie vana mwele wenu wa Komor Qur'ani wan mafundi wadini wanu kwa tina shua itondo kawa do ikafusiri na uirumia hanamna yokawa mzinga manyeni hawakatika hoshinda waibadili hawaya nzihe hana mnanyiraji na Mwenyezi Mungu abayede mwinyi na inna la hafidhun sido yuhifadha Qur'an ya wakabati zo hata Mwenyezi Mungu harlan sadafi harma surati al-Baqara hamu kana wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min duni Allahi in kuntum صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة كما نغنينا دوتو بوانادامو husiana na Qur'ani yenu ngena mfanya ba taratibu mtojana fa'tu bisurati na mtojana mna sura mzima yodalilo kana Mwenyezi Mungu akaulansa defi ulemengu kamilu kana kamna ushinda mbadili ndizo zijiri wakati wa Myahudi mtindi wazo kana Mwenyezi Mungu yaharambi wakana fawailu lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillahi wende wafanya zio wardi wajomba zenu za Mwenyezi Mungu zabari liyashtaru thamanan qalila ili watunda mnariani na Mwenyezi Mungu kana thamanan qalila babintiti wanu waliole watojo shindo fanya hizo Mayahudi wafanya ni mnasara yabana dhima watafsire Qur'ani yabana inamrejei mwende mwishienro intervention bajrafail batelo kana bala kufanya wadhi na balala hakika katika kufanya wadhi paske ngaka kufanya wadhi imirongoza kama bala katika kufanya hata wadhi watukufu ile tuombe wala hajabala mwishia wanrualehe janibu ila no wa siasa no waleze janibu mbali na valari kauvumbula sisiri jopozeo na Usmani Azali na woi karna humba nafasi bubejrafil na wewe huso tsongonyoshi karna huba nafasi garjo hudunga hata dasina we mpakani huso sungo aduwe mwana mkomoro Y'a mjomba hangu, y'a chef d'état-major. Mais on s'en fout qu'il soit chef d'état-major. Le PD, Quand il le PD, il se fait djihadi, il le PD. Wala mshenzi shola timkomori. Na mwangaleze sura zahi, tabia zahi. Mido shanwa barola malgashi, wala ti malgashi. Tuja na damu ya rohanda huvi. Gari mwambia oni. Wala timkomori. Kama timkomori tabia ila, kama timkomori zo sura zila. Tawa na mlitawe sijamdo tabanya za akili zake haizo fujari wa wimilia imaadui bokondo wa wimilia Muhammad Bajrafil karna huba nafasi garu hambia wembabio karna huba nafasi shangar shukuru Mwenyezi Mungu ya Rabbi ekangojo ka uhome semba na inu no ubenwe maadui no wanafiki walio harma Uislamu walio harma Komor walio harma zebana za hatu ilete muda mwinji no wanro pia rwabenu heri waone bako ya tabi harana ya khub ya kajumoto womba harma muda wa mahamengo mine no kajesa toma
wa Mwenyezi Mungu kaja satoma haizo wanama watukufu ngamsubuti ni mbeni usoni mwabianukana mwanadamu wala tidotoka hapwa mwaha shabale mwanadamu wala rangu hentihu ya kubaliende ya nomewa nele fujari kuyu mriarenga enzi hauna haramu ya tuirenga haki rangu hentila valarito mlaani hesa uruze laani za ho wanadamu ontipia haba noza lingodo hulende rimelo makwa tijaunaja gujo heda heni mbabahan nende wanga fanyokana makarchones jirio na mangali wananyasira kasi na uhuno ontipia wanga fanyokana garjoka wana banachi wajo ontipia bieza 2000, 2400 euro, 2500 euro warengaza viola walengardo komo engarjo fanya kodi hono ndu zatu gena mwende bakazi na ubadili esa Mwenyezi Mungu amwabianukana kaka mjabadili za nafsi moza hanyu kana humbadilishani banyu za maisha hanyu zo Mwenyezi Mungu dia amwabiani izo Mwenyezi Mungu dia amwabiani waye ndivyo ni para amjo para mtukufu banga mi alinyiba amjo para inshallah haizo Bajrafil Mnashion Hamade Helion Rambao Bajrafil Imam Hamade Helion Rambao الدكتور كيرو حتى واتون زباك rahanawe esa urenga ilmu ya haho ngoirumia hauna fiki wanadamu wa dhulum lowa wontipia kuja parenda besufejadu kana besufejiha bango dhulumu na Mwenyezi Mungu ambio kana unsuru akhaka yadhalimu neyo ya dhulumla wewe kutina hata uzifanyao kungwedo katide nanzali hudo mbadano lenga shakutu subuti wa mabiaza kweli na uona fiki utide wazo kana le kondo hondo la he mwanadamu mnafiki de mwanadamu bukwe kanga ukanside na mru ngombo nongobeshe kasujibia shawiwi zo kweli ani le kondo hondo la he unafiki dokani kensimina wengar hadisio ni wambia shade zijo hujibia shanti wambia joka kweli nani udani wakomo vanumina kamba zimuza husana na wanwahe warengoze biye wende wenkazali zamali Mwenyezi Mungu naruhusu shawallah ngamla bwana Mwenyezi wakati mihenda hata makani chile ufu ni mafitiano banu mkomoringu joko porongozi hanchu dai mimi ngami banu rangu le 19 mars njabahiza hata mnakoli woye da Komor timabenu kana tikana gari banu seniki phase 2 tika oblige ni bem wallahi tiba mru manama timbayo banu sabarenga wenza ngawo banu magari tiki mangabi yabo ntina tengaji mandengo ni bahiza ntina ubahiza ngabo zindu zilo harume garage yangu yabo ntina ubahiza atamningo tenu sunela tawa tilemewa gono tisha nyimeni banu tiparani mwana mshohangu bala mama hanrumia wa bahari bala ngabotela ufanyo mashuhuli alafu bala roskwa kufanya ya hohari hopishia tamenda mwabiokana yende hate kahare jayhunu ya jajer kanti ngamjomnika ya jani nkafakture unamjomnika sha ekaha kanende afanya mashuli armezinu tina hube hainro hauma biokana yende bakate nuskonzala to hufa ekae shaula yani pishanga nzoshi pio hamjoshi posu kuo shaharam ekanjobe hata sairo yinu nibeshe wandu endo afanye mashuhuli ndio jamais impossible ani mwambioni jamais impossible njabo kana mrati ya remzaza hemba hinro zozin shoka gani ngono wanadamu hafili hata de mashuli ibanga mjuko paro badili hatsudai ibala mdu wazo kana mudamanu bakahimro amba covid mashuli ukaje kufanyiha erifu karture mema shughuli shaze twabia nizenongozi jirio ziriheza moyo si wasaya ibala mdu wazo kana nyimari tendea abu wasimugawe yap kamjorambia kon ibala mdiwazo kaya mrambio kaya wakati wa aliswalihi muda wa mahamili huenda kama jafanywa ada ya wanru wafu
Gebanu le pupa kam karadhi mana la shetani kam tukirelewa ujorenge 2000 euros malani raka uliba billet il y a 500 euros 500 quelque chose 600 euros wa mremeni hata 2000 tiwono yarenga billet 2540 euros 2540 euros wawana wane yobian wane haringo endo Komori timwambia nukane hoka hatu chabako ti hatu kamtukirelewa ngena mtosale girina mjuhe mwende mwalimante ye kasi anzali kono mwende mwalimante mwono msaidie harume conseil de ministre ya juze ajemi ya mungu chamba banu rikonstato kanencho lengi obite unaja wenda shonga wao wenda baha yebala mwono mwenda hakamu wa hemwa zanzali ani mtunoni mna video choi tujua kanga ani mtunoni mna video choi wa hemwa zanzali asumani amjokana mumono shanga mwanzo amina nogona zoni mwabieni ya maskini bajirafele mda kendende mile maobiwana na mwene mwenza shonga uo enga mumonao na mumone nro wabendu wao ani mwone seni abili rangu sayo na mwangale sayo tena na mwangale batungu tuko jabu ngenje ni mwabene sirilo harumazano goza na mwangalie nro suwe mwajele kanga mumona ba mituo nango na mwone tuko jiri ababa ha suwe taze mwenda shonga subhanallah na mwangalie zona kauziliza tizo na mwangalie enga mwanao ye mwono yele soi puha isibo ntimo kuzijuka tujo kane puha au kakajazo ya nuo jizo wede maza Imamu Ghazali wala ulingote na onroeso liza wandu no wafu gamonao batika kusudi ni mwone sene video ila wa Komori banu Mwenyezi Mungu uinge na siri uliho hajero kalimza zera sita ekabishia imbabani hahe wala untipena mrabishia maleso bahiwa kateda taringa mbamrari ntugele heromradawi herenge hakaza bweto ajuha jabala ijuju samonge somonti bahende hata katu juo kanesi monti mrumdo jile akoweza atapile renge ya kaze bozungo ju yoi bunku mumzaze ya kauladi mikede imamu wa hojaji ya kauladi mikede d'ambassadeur wa mwando wa he e culture ne traditions za hatu ikengu jungo haruma hawajaila zile za rundananzali yenda ya sasa nyawando misirine ni babani yenda tingota nenda ya tende ndia swali wa tuna bangola udotsa bushirani lo itondi lo alafu ba ibala timono hakamashuli ni yamba ulamnungu ebanu bwanzali wa mrwamba kututa haada wende wavaye zango za hatu wende wado kanti no bala mwana wenda tengweni no kujatimu maha kujatimu makamu kujatimu ndongo za ko jodo balo wandu wao jamunga na faidendi tonku wandu wandu wako bajirafil hata uwa ende ya hime ya keye nao de marwa hitwa nagani mwabionu kana nyinyi wa Komori mwishie historia he mwana damu wala ya mwa Sud African wala hafu tutanjue zonro hamba ni zotwama shazoni mwabiao ni na mwede mwangaliendo le fotolila baka mtudo nongoyo za ufanya anketi ya mru ya hafa na mwede mwangaliendo le fotolila na minga ni mwabioni ni mwesheleze rukano wazungu wanu ekamnungu jewuo enongo ya mwando imma ye uhadiside na mruha mwabiezi mhozao imma ye wanziha katiba hale hanti sheko tokiria juwa ya hafa jaubai alafu mwanada mola yambo hajiwuwa monombo nzia heheli ya lembele ya keti hunu
humu komioni ekede ajitale lembondi shali sungu hangilo dingoni na mwede mwangaliero kane mwanadamu wala mintina le foto lahi shatangala le foto mwanadamu wala hakaujewa isa jirini nede hata kengu tingo tuarele shati renkando kaka na kandu hata triko yarense siri mwangalebo ntinro nrono bahihede hata zenkaba ngenizo isa jirini nikola mwanadamu yakaujiwa ngam aminio kanwala mwanadamu yakaujiwa balizo mchokirelewa eheli bana tola ya parwamba hadisi ya kama luswefu ya mwakana kama luswefu ngoni weze maliza wenu mjoesi mwangu joneshelezai hapa ya kana covid baheze ntuizo ya jarolo hitwa wala hatorolo hitwa ngabo wampazone wao ngabo warumiwa wanreda we watamikabe warwa hitwa ngabo warumwa wanreda watazononde ngabo warumlo wanreda warumela bunduki izo zihundu jaza alhamdulillah nyezi ngwa namlibeni heni nongozi joja mtsomba nyezi ngwede sedan roti benai no bahinga ni mwabyonukana zila ulati mwanadamu ya jirwa hitwa mime roho yangu ikina ngwajo nende wemvate ihone mvate hata wala kaje jirwa hitwa mronzo jivurizo metre yafe kaje nende akensa do toile shati amtole shati zabari wala mri akautubisiwa wala mri intimidewa yenda hata ikawasulisha bala emana ya tutwa zakabweni emana tubakshana kuloti bahindri Cheka bakshane sirine zekaba. C'est pas pour rien. Wandala wanru wakoba jirafil hede hatsanganyi haenao. Na mnisomi hibanga mimle. Na wati bakshane dossier ton chash. E sabane mwana yasi ba jirafili woi. Amanzo mzijuano bakumor. Rangu henti huya nomewa al UNESCO. Daya mtukufu Muhammad Najim. Ye hamba Omar Mhusini. Wome goni mama tajiri waka komor. Bahi wala harolo hitwa sha izongo zijulo na mtu zijua sha klia hangu na swa shoka wala harolo hitwa jahilina na swahishi haukaya wale amando biola mumali na mbubawanu jaza wala harolo hitwa jeni bukonga doka na ngabo wazeye waliswa poison izonga jua wando karuma daula kifujar jain on kwado kanti wa shishima ngar doka ne mwana mshwa hatu ya ulonzwani wala harolo hitwa Yabala mfanyo kana engewa kaneshwa baha wabapale wa mroa hito wa mwangamiza mwenezo wafanya wende watimbi gali wa mdihe nzonguo wale wakafanya kana kabati mungu jozi wana kabati mungu jozi jua izodi zo wafanya wo weroa hito yuhomto ushinda mazi jua yuhomto ushinda mazi wana wala Allah lina amina ngwaja wafanya makri wala ngarudo rabu anketi jona andu wabemri ya fakomori Boba jirafili utona swahisha, utonu suru le fujarilu. Dobe mria fakomori. Rangwe mahazali ya renga yazi. Ustadh Faridi Mbaye nga oyabo. Ojonswami batsanza nuparsemba vitso moshudo parisa shangarjo parana inshallah. Nabiye ye mwanadamu komori ya ulaya zefaina jauna jau. Hato wakati lononu ye anketi ani yemertire mwanadamu huo ya elucidewa ani elucide yeshizu lokalo shizungu tujesh komori nyamba je bosani wanrwa shinda we identify amba heufa ya heavy rije kabati haizo ngamrejar mweka ya Muhammad Bajrafil ilini johum timizinru Bajrafil ui mwanadamu wa peu bwa komor ui mwanadamu wa peu ngani mwabioni wa haka imamu hunu haka ufanya imamu wakati sabinyulwe tampu haka ufanya imamu mji wa Komlavili hodi hoyandisa hafanya imamu mji luese muasi hata mem damari lelis yemije hatumunu hafanya mabi imamu lueme sur senival mwanadamu wo ntukatibanu ni mwambiene pourquoi eze conflits zajiri hata ya kaudungo wa Misiri hiyo ajende ndia junda ivuri na vinywe ntu mwambiane ntu tani njeyo sha na mjuzi sazabarindi ni adungwa harumwe Misiri hiyo conflit hawakati kawe mwanadamu hoi yehanza mali arhanu binadamu yehanza mali rahanu binadamu yabumtishangaye
ekavwali mujamjomba hahe uhibo zemali zanti urengo zemali za hoa na wakomori wafungwa mo prison vanunga mjo fungua vanga mjo utowa na kadha ya wahema jumba ya rengo ya warumilia ya joka utajiri hizo ekahemi hasubuti hamo kaya ngamjo lifai mjomba hangu mtishangai wa komori nabo mtume sallallahu alayhi wasallam mokaneka mwiji ya hungulo umhono haweka mri afanya zine yore mamuda jana bahewa hangu ekahafanya ngujo fanyiliwa ye dublu ya he hukuma wengwa mrati kowe mjomba hangu Bajrafil hajahano mewa al-UNESCO bahiho njia yabo hatoro ashari Usmani Azali vanu mimi ngabilioni fanye hazi damina wangu wastarabu imkomoriti mstarabu ngekumsomezo mstarabu bolo mstarabu ngabidio nisome nifanye hazi damina wangu wa trilengi ani trilengi omru longo luhandaru eze luhandaru zinindi shiarabu na shizungu harina shingereza ai evanu kabati mwana mkomori ulo kapablu warongoze lugha hizo minga mrongozi njani hizo sata nga mrongo Espanyol tangwa nzunu hambi nga mrongo shikomori nane shiswahili ze lugha za kimajirani zila ngabo wangu wenjo zirongo wao zongizo muhimu paske zo des jirani za hatu alafungwe ndo warenge warabu ujo utowe mwana mshwaho mumali ulo yabo utowe mwana nyuho mjwani ulo yabo bahari ngwanzo kuranti warambaze kweli warambezo sirulo niyo uloniyo huzimu wanzora ngamize komore kampako tsora ngam Algeria wajakanti wenao alafu yabwe ya ministère des affaires étrangères ya Komori Bajrafil na wayiwamba maulana secrétaire général ulio harume ministère des affaires étrangères wesawafanya ze arete hizo wende wa msinyisa lila dabala waziri wa heza habari za monze nchuja kan Usman Azali ngujo zango hizo shanga mzambo na mwagani mwambo ni rongo mjuenro haukaba Bajrafili hasi yao harenge 30,000 euros ya hahe personnel esa voye sa jansu kana ngufanyo hazi deja de ino wanruawo ngufanyo hazi deja ino wanruawo donc harenge 30,000 euros yo sur le clair nguhesangu libo wanruawo ngo wararu hesangu walibo emalgerie wao hata dizo enotijo kahuja wanu waloho wasejona walona ye wajoudungwa hende hata maurutatibu hasiyabo hafanya makri zahe dena mwanamsha ulo yabo wamba jade kanga mweshele yanro hamtoleyokana vanu vala president Zala Sumani hafanya notio kana wandualo harumaze diplomasi rangu hali ngwa joka utolwa alafu wange bidio minja jonza urohe na mwene unafiki jindu jinafiki jilo nje jonzo rohe ya wange bidio runda tartibu bon ya wanga mucha shohazi avo yendarenge mrabeni SV ya honere alafu hajarenge balangu ba jadi ngutso aminu kana balangu mwambo kweli nabala woyi Bajrafili nguto timba huzimu ilianza jihewandu na mo habiridi ngwani ya shamsisa Komori de suala yinu bala yoye hoenende ya bezila zila haka hamba hatartibu ya hanza ya tushe Usmani Azali ya hanza ya pia mjomba Hesufe jihadi ili ya jomwa pia hojumezo ya nzao donc deheliyo manama Ali Abdullahi le masque est tombé et suala Bajrafili na karna humbara fasi wodo peulo ni mwanadamu uo ngujo atoe mwana mkomoro hazini yarenge mrati alafungo juko jodori menace bo Bajrafili wemruta utona hata mba patriotisme vanu Bajrafili vangari jowe dossier yaho ne mwana mshohatu mumshomoni yarenge nyumbana we zenongo wamfanya vinya vanu zenongo wamfanya na hedu wambe hata mahakama ndo mtabisha na kadha na kadha izongarizi juwawe mwana mshohatu mwashiri wa mji wa Shomoni ngarizi juwao ndobo Bajrafili weti mwanadamu wekuju binadamu ishende ni insani ya kujahaniyo na mungo jukojo hime urifanyile darasa innamal mu'minuna ikhwa vanu wanadamu wa wananya Henry
na ndongo ndi onanyango ono sonda mbandongo ndi nize malulo nizo no utajiri ulonuo wa ula nyumba na nyumba hata uajiri sao mbandongo ndi nido washinda wafanya harumo mji wa Zanla TJ mbatarahi ndi ni amba hazi washinda wefanya hunu mwanadamu da mwije wa mbaba ndongo ndi washinda wefanya ilufaidishe mwana nyuho mkomori ngono kutina ngono mimi bonlomba chef de chantier shawakati mitwenda tatipara mwana mamkomori hautisindi mwana mamkomori mbabanu kadha ngabwambwa mzee wangu chuo mtukufu Mwenyezi Mungu mtukuza parce que mimi jibwa nie semro hazi mfanya hazi wambwa bili ngono wambwa bili tifanya hazi mina eti jima mezi mingabi ngabo Zanla TJ wambwa Antoine timrenge haja ngono besha kaje shinda yafanya zeno ya hindinishi parapora hazi onziro sabu haja fanya etc yabo hena mrugutu hanze mbatare yahe wewe kutina tatare Zanla TJ bo bajrafil ala fungo jojodo rishangaza nambo kana na kadha ngojoka huwa ndo banu hundu bahati eza hazo pour l'instant ngarambao shosi kurjo parisa le jabaziyilo le seram dadalila ngari johumua ekanga na vungo johimowane nanga mhono mwangu bebe jirafil nongo viazo alafu wanazioni wa Komori ni mafundi wa Komori wakatibela wakisha ushiula warua yewe sabu madutu wa kiyama zabi mzitimba shishongu ishio msamsunguha mwasili balabahe aya sumumbukumu no'umyun fahum la yarji'un kamnaka uparorejei msunguha mabumbu msunguha ufuma shishio msunguha ufumato kamtuo nambi kamtushiambi kamtina mjoo hamba alafu mje mwanze mdorinka loeson bo mafundi ha subutudo mkana haringa bo amani Komor ekujeshezo mwenda shonga wa Muhammad Saidi hamba wala udingo jikazo kana haria hamba Saidi Haruna wale hamba Muhammad Saidi tujolo mwambia izo hamba mkana Komor anu wajoka planezitwa hasababu mbambida mkate nizo nzokweli haizo kwezi wa Komor tamanungo zinjibanu ngamtauso amahe manatika mle ngamzijuo nro shezo ndo na kauzamba banu tikauzamba hasababu ya ukaya wanruele ukana uhara wadokana mwana mkomori na fundi bahari ya fundi usaulawa rizambe ilo Komori wale ukana wa unafiki wa hema jinruanu usaulawa riwono rizambe ilirikina ize mkomori ya rengele roho ya hahe ukabanu Mwenyezi Mungu ngena sababu ya sababisha zanongo zinu jusqu'aujourd'hui ya kakazaka mbabahanu shabanka jaridi waza timone sani wa mfano wa mtume Yakub timone sani wa mfano wa mtume Zakari tijomone sani mifano ya wasaya na wasaya na Mwenyezi Mungu hawajibu haizo kwezi watukufu narikine heze roho zatu mrati jehashangaziwa na bajrafil jijuwenro kana karna huba nafasi wawushi karta hoso amahaza tuanmo mji mtukufu wa Zanla TJ wakati kautinyangwe kamra za mwana haespero kane mwana ulake mwana tibahi mwana joy yakahanzi wana ulemengu kamili yakahuishtimiwa no wanadamu wantipia enda hata hakausi hahema manda miyomo ikema ndo babahanu yakaurema buba jirafi yewe huangamia nai haizo kwezi watukufu wodo babahanu nakahanza ni wasili mridini mwashelezeni ukaya hotukufu wa hanyu le 21 août insha Allahu ngarifanyao hainizofanya roneso tukivua hatu journée spéciale ni mwana nyasi raisi Ahmed Abdallah Muhammad Sami ulihonde zembi bokondo zimhundao ulihondo babahanu bokondo ya hantiwa ulihondo fujari bokondo ya onesi wao weiba jirafeli ya tone usubuti wa himam jaza ukanaza nongozi renda uzilaka zirendwa shado ram yado himeri menasi donc haini mwanadamu haini babahanu ya jokaya insha Allahu ronese utikivua na sisi wananyanyi khasatan wa Ile-de-France risala nkuliesu ala hiyo ngarendo niyo
ngarendoni yo parti jua en particulier renge suale yo ngarendoni yo ngarjo kamba bahanu bajima hedu jonda nafasi inshallah ngamjore jibanu amjomnikani ya procedure namna bokondo rjo virar tsanga nyebajima rishere hebajima usikuo rona sautu kivwa hatu rdirizidu homba zadua rizidu homba zadua na nyina mzidu homba zadua nekemu ishando zanu wanamwambia ni banu timwambia nukana yawe timwambia nukana mtume Yakuba mahamengo mine ya kamili hatoka jungo chomba Mwenyezi Mungu na bala yeye hesajabu yokane mwana halwa ni dhiibu timwone sani ya kisa ya mtume Zakaria ya hisamaha rayere mrumshe wakanat imraati aqira hesa hatimia ngemrubdu hazi ani hesa habiri swala la menopause no Mwenyezi Mungu hata akawajibu hajojo humnika mwana ya mzalie mrum karibu mwahe bal hammika mwana ya roho zungo ni hahewa ye haizo kwezi wa Komor ya bochi jojo humnikani tena mweshele kisa ya mtume Yunus wahaka harume mbahe ya hemfi harume muda wa ntunaru sabu haka na mohabu ya kajumocho dhukuru Mwenyezi Mungu richi setoma narsenro zanu wazinu wanama watukufu aqulu lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.